डाक्तर देवेंद्र प्रधान प्रथम वार्षिक सार्धवार्षिक अवसर में आज आमर सहित अच्छा समस्त सम्मान केंद्रबिंदु आम देशर योग्य प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ जी आम सांगे अच्छा आमर माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी महोदय आम सांगे अच्छा डॉक्टर प्रधान सुपुत्र भारतर सरकार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान महोदय एवं ये कमिटी आवाहक मोर सहयोगी पूर्वतन भारतीय जनता पार्टी सभापति समीर महांती महोदय उपस्थित समस्त सबू वरिष्ठ राजनीतिक दलर नेतृमंडली समस्त मंत्रिमंडल सदस्य वृंद विधायक वृंद एवं उपस्थित समस्त सज्जन मंडली सांबादिक भाई माने डॉक्टर प्रधान को विषय रे कहले लंबा संघर्ष यात्रा समाप्ति हेनी समय स्वल्प अच्छी आम समस्त राजनाथ जी को शुणा आसछंती माननीय मुख्यमंत्री भी कहे डॉक्टर प्रधान आम समस्त मार्गदर्शक थे स्थितज्ञ व्यक्ति थे व्यक्तित्व थिला तांकर धीर स्थिर स्वभाव व्यक्ति धैर्य असीम धैर्य थिला काम करने भितर आत्मविश्वास थिला विचलित हो नथिले एवं समस्त को सांगे नहीं काम करवा विपरीत परिस्थिति काम करवा कठिन परिस्थिति काम करवा एवं तृणमूल स्तर रे काम करी शून्य रु काम करवा आरंभ करवा ये सब करवा पछरे तांकर जो निष्ठा थिला जो आत्मविश्वास थिला जो त्याग तपस्या साधना थिला पूरा जीवन को सामाजिक कार्यकर्ता भाव राजनीतिक कार्यकर्ता भाव निज जीवन को से पूरा जीवन को लगेले आमर सौभाग्य आम लंबा समय धरी सांगे काम कर सुजोग पाई बहु समय समीर भाई कहते जे बड़ बड़ संगठन बड़ बड़ नेतृत्व ता भितर गोटे विचारधारा को प्रतिबद्धता को नहीं कार्य करवा एवं से समय हाथ गणती किसी लोक को नहीं संगठन रचना केवल नुहे दिन राति बुली बुली गस्त करवा ओडिशा को बुलवा देखा अनुभव करवा अभिज्ञता अर्जन करवा शिखा अन्य मान को शिखेवा एवं समस्त मन रे गोटे नुआ विचारधारा संचार करने प्रचेष्टा करवा जिते बड़े गोटे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो जो संगठन हो पोलराइजेशन पॉलिटिक्स रे गोटे तृतीय शक्ति को अभ्युदय करवा सबुठ कष्ट कार्य लोकंर मानसिकता थाए किए जितब ता संगे आम जितवाई किए चेष्टा करुच्ची नियर ता संगे तृतीय शक्ति संगे प्राय के लोक साधारण तो भाव में साधारण लोक मैंने रही आग्रह प्रकाश करती से समय से स्थिति को बदलवाई जो भाव में जन जन को गोटी गोटी कर बिंदु बिंदु भी सिंधु हुए तांको जीवन सफलता 97 मसीह जी इभालुएसन आम करवा गंजाम गोटे जिला छाड़ी 3 नंबर 2 नंबर को आसवा जिला परिषद रे एवं म्युनिसिपालिटी एवं 12टा बाई इलेक्शन 11टा बाई इलेक्शन ये सबुठ बड़ सफलता थिला जे प्रथम थर आम
विकल्प भाव में गंजाम जिला छाड़दे 29 जिले विकल्प भाव में छेड़ा हेलु ये जो लंबा संघर्ष यात्रा कहली तादरे मु सब देखी सत कहवा स्पष्ट कहवा एवं समस्त कथार समीक्षा करवा भूल होती भूल स्वीकार करवा ताकू संशोधन करवा आत्मसमीक्षा करवा एवं जड़े कार्यकर्ता आधारित दलर नेता भाव में 3 थर बीजेपी सभापति भाव में सी जो भाव में निजर पारदर्शिता को प्रदर्शन कर जाइछन्ति कहीं जानू न जानू तांको प्रचार केते हैला केते नहला केते तापई केबे चिंतित से नथिले एवं से समय रे निरविच्छिन्न साधारण सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग ये चिंताधारा रे कार्य करवा मु भाबुची आज तांको आमे स्मरण करवा एवं तांको जिते तांको विषय रे कहले चर्चा कले कम हम मु भाबुची से समस्तंक पई प्रेरणार केन्द्रबिंदु होकर रे मार्गदर्शक रे एवं आम समस्तंक पई आदर्श व्यक्तित्व भाव में आम समस्तंक आगे रे आज तांको प्रथम वार्षिक सार्धवार्षिक रे मु तांको श्रद्धांजलि अर्पण करुच्ची। भारत माता की जय। वंदे मातरम। बंधु तु तो अनुभवी नहु स्नेहजात सुख ताविच्छेद दुख जे जाने से आसी कहू बंधु तु तो अनुभवी नहु। उत्कलमणि गोपबंधु दासंकर ए कालजयी पदपंक्ति प्रासंगिकता नेउछि गुरुत्व लाभ करुछि मंचरे जेतेबेले आमे श्रद्धार्पण करुछे एवं अनुभव अवबोध आधार रे से महान विभूति को स्मरण करी कृतज्ञतार अंजलि बाढ़ी देउछे। कृतज्ञता निवेदन करिबो माननीय श्रीयुक्त मनमोहन सामल महोदय निकटरे। आज एक पुस्तक से अनन्य साधक अनन्य पुरुषंकर अम्लान स्मृति रे पाठकार्पित हेब। डाक्तर बाबू जहाको लिखिछन्ति जने युव नेता एवं समकाल जड़े लोकप्रिय पाठक प्रिय औपन्यासिक कालिंदी सामल महोदय निवेदन करिबु पुस्तक लोकार्पण पूर्वर जार हिंदी संस्करण मध्य एठारे लोकार्पित हेब ओडिया पुस्तक सहित। तेबे ता पूर्वर से पुस्तक संपर्क में अवधारणा देवे माननीय कालिंदी सामल महोदय। डॉक्टर देवेंद्र प्रधान स्मृति कमिटी पक्षर आयोजित आज स्मृति सभा को सभापत्य करुवा सम्मान्य समीर महांती महाशय आज ओडिशा रे पदार्पण करी डॉक्टर प्रधान को श्रद्धांजलि देवाई ये उपस्थित थिबा भारत वर्षर यशस्वी प्रतिरक्षा मंत्री भारतीय जनता पार्टी पूर्वतन राष्ट्रीय सभापति सम्मान्य राजनाथ सिंह महाशय ओडिशार लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्मान्य मोहन चरण माझी महाशय एवं मंचासीन केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान महाशय मो सामने बसी सभागार मध्य समस्त सारा भारत आसी समस्त सज्जन मंडली बुद्धिजीवी समस्त को मोर नमस्कार। पृथ्वी को बुड़ाई दे पारे पानी, पृथ्वी को बुड़ाई दे पारे पानी, पृथ्वी को जलाई दे पारे निया, व्यक्तिर व्यक्तित्व को जालिबार बुड़ेबार ताकत से मान पाखरे नहीं। व्यक्तिर व्यक्तित्व एक लंबा दौड़, दौड़ला बेले जे दौड़े तापाई लिखा पड़े, समाज तापाई लिखे। से ही बड़ी जड़े व्यक्तित्व विषय मु लिखापी उद्यम करिछि। आपण मान ताकू पढ़िला परे निश्चित भाव में आपणकर मतामत देवे। डॉक्टर देवेंद्र प्रधान पाठ पढ़ी सारा परे बाछिले सेवा करने निज अंचल अन्यान्य अंचल को न जाकि निज अंचल तालचेर चाकरी कले एवं चाकरी छाड़ला परे प्रैक्टिस कले तालचेर रे एवं जेतेबेले भल रोजगार करुले भारतीय जनता पार्टी परिचय नथिला, प्रतिष्ठा नथिला,
ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁବାବୁ ଆଉ ଜାନକ ବାବୁ ଭଳିଆ ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ଥିଲେ, ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନେତୃତ୍ୱ ଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ରାଜନୀତିରେ ପାଦ ଦେଲେ ଡାକ୍ତର ବାବୁ। 1988 ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ହେଲାବେଳେ ସେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତୃମଣ୍ଡଳଙ୍କ ଭିତରେ ସନ୍ଦେହାନ ଥିଲା ବିଜେପିର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲେ, ସେ ଦୂରଦ୍ରଷ୍ଟା ଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ ତୁଠ ପଥର ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିବି, ପାର୍ଟି ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବି ନାହିଁ। ଏବଂ ସେଇଠୁ ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ ଥିଲା। ସଂଘର ଭରସାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ। ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଯେ ସେ ବସ୍ରେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯିଏ ଏତେ ଟଙ୍କା ଉପାର୍ଜନ କରୁଥିଲେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗସ୍ତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୁବକମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ଏଠି ସଭାଗାର ଭିତରେ ସୁରେଶ କୁମାର ସାହୁ ସେ ସମୟର ତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଥିଲେ। ଯାଇକି ମାଉସୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କୁ, ଯେ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ବସ୍ରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଚଳିତ ହୋଇଗଲେ ତତ୍କାଳୀନ ନେତା ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲେ ଗୋଟେ କାର୍ କିଣିବା ପାଇଁ। କାର୍ କିଣିବା ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କଷ୍ଟ ଦେଖିକି ସବୁ ସୁନା ଗହଣା ବାହାର କଲେ ଏବଂ ତାଳଚେର ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ତାକୁ ବନ୍ଧା ପକାଇଦେଲେ। ସେ ଟଙ୍କା ଏଠି ଆମର VSS ନଗରର ଓଭରସିଜ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କର ଜଣେ ଭାଇଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଯିଏ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲୋନ୍ କରିବା ପାଇଁ, କାର୍ ଲୋନ୍ କରିବା ପଇସା ଦିଆଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେ କାର୍ ଲୋନ୍ ବି ହୋଇପାରିଲାନି। ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଲେ, କାର୍ କିଣା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। 25,000 ଟଙ୍କା। ସେ ଟଙ୍କାରେ ସୁରେଶ ସାହୁ ଆସିକି ପାର୍ଟି ଅଫିସର ଭଡ଼ା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ଦିଆଗଲା, ଆଉ କାର୍ କିଣା ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ହେଉଛି ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବୁଲିବା ପାଇଁ ଲୋକ ନଥିଲେ। ତତ୍କାଳୀନ RSSର ପ୍ରାନ୍ତ ସହ ପ୍ରଚାରକ ଶ୍ୟାମଜୀ ଗୁପ୍ତା ତାଳଚେର ଗଲେ ଏବଂ ମାଉସୀଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଦେଶ ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବୁଲିବେ ଏବଂ ତୁମ ସାନ ପୁଅ ମୁକୁକୁ ଆମକୁ ଦେଇଦିଅ, ସେ ବି ବୁଲିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତତ୍କାଳୀନ ନେତା କୁଶାଭାଉ ଠାକରେ ଗଲେ, ପୁଣି କହିଲେ ଯେ ଡାକ୍ତର ବାବୁ କେବଳ ହୋଲି ଆଉ ଦୀପାବଳିରେ ଘରକୁ ଆସିବେ, ବାକି ତୁମେ ବଡ଼ ପୁଅକୁ ଧରି ଘର ସମ୍ଭାଳ। ସିଏ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ, ଜଣେ ସମ୍ପନ୍ନ ପରିବାରର ଝିଅ। ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଆଉ ପୁଅ ବୁଲିଲେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା, ଆଉ ସିଏ ଯାଇକି ନାଲମ ଗାଁରେ ଚାଷ କଲେ। ଇଏ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସେ ସମୟରେ ପୁଣି କୁମାର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ ଗଲେ, କହିଲେ ମାଉସୀ ମୋତେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ABVPରେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ ବାହାରିବେ। ଏମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମଝିରେ ମଝିରେ ଫୋନ୍ କରିବେ, ଆଜି ଘରେ 10 ଜଣ ଖାଇବେ, ସେ ରୋଷେଇ କରିବେ। କେଉଁ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ନାହିଁ ମାଉସୀ, ରୋଷେଇ କରିବେ, ବାଢ଼ିବେ, ବାସନ ବି ମାଜିବେ। ଏମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ବାହାରେ ବୁଲିଲେ, ଘରେ ସେ କାମ କରିଲେ। ଏଇଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବସ୍ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବୁଲିକି ସେ କାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ, ସାଧାରଣ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରୁଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ନା ଜନାଧାର ଥିଲା, ନା ନେତା ଥିଲେ। ଗୋଟେ ପଟେ ଜାନକୀ ବାବୁ, ଗୋଟେ ପଟେ ବିଜୁ ବାବୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଡାକ୍ତର ବାବୁ। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ 1985 ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର 0.8% ଭୋଟ୍ ଥିଲା। 1997 ମସିହାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ 17% ଭୋଟ୍ ମିଳିଲା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁବାବୁ ଥିବା ସମୟରେ ଅଦିତ ବାବୁ ସହିତ କଥା ହେଇକି ଅଘୋଷିତ ଭାବରେ ଜନତା ଦଳ ଆଉ ବିଜେପିର ମେଣ୍ଟ ହେଲା। ବିଜେପିର ଜନତା ଦଳର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ବିଜେପିର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ମିଳିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଅଣକଂଗ୍ରେସ ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତିର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିଲା ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ। ତାର ସ୍ରଷ୍ଟା ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।